वर्तमान कोरोना स्थिति में ड्राइवर असहाय है। राज्य सरकार ने उन्हें वित्तीय सहायता की घोषणा की है, लेकिन उन्हें अभी तक वित्तीय सहायता नहीं मिली। चंद्रपुर ISBT वाहनों के चालकों ने ये शिकायत की। एक तरफ कोरोना वायरस संक्रमण और दूसरी ओर शाम 6 बजे से रात के कर्फ्यू के कारण ड्राइवरों को यात्री नहीं मिल रहे हैं और यहाँ तक कि अगर उन्हें यात्री मिलते हैं तो वे समय पर अपने गंतव्य तक पहुँचने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में पेट्रोल का पैसा कमाना भी मुश्किल हो रहा है। ड्राइवरों की एकमात्र उम्मीद इस वित्तीय आय के माध्यम से अपने परिवार को चलाने की है, लेकिन वर्तमान स्थिति में परिवार का खर्च उठाना बहुत मुश्किल है। ड्राइवरों ने मीडिया को बताया, जब राज्य में पहले कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा था, सरकार ने कहा कि मोटर चालकों को वित्तीय आय प्रदान किया जाएगा। यहाँ तक कि उनसे कागजी कार्यवाही भी लिए गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला। इसलिए वे सरकार से उन्हें वित्तीय आय प्रदान करने की अपील कर रहे हैं ताकि वो परिवार का प्रबंधन करने में सक्षम हो। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और उसके परिणाम स्वरूप ड्राइवर कार में बैठे अपने दिन यात्री के अभाव में बिता रहे हैं। ड्राइवरों की असहनीय कठिनाइयों को देखते हुए अगर राज्य सरकार उनके लिए वित्तीय भत्ते की व्यवस्था करती है तो ऐसा लगता है कि चालक राहत की सांस ले पाएंगे और अपने परिवारों को प्रबंधन कर पाएंगे, क्योंकि राज्य में बड़ी कारों के ड्राइवर से छोटी कारों के चालक अधिक है। যেমন কইছিল যে মাসে একটা অ্যামাউন্ট দিবে কইছিল 20 কইছিল পুরো পাইছিল এবং আমাদের কাগজপত্র নিচ্ছে কেন নিচে কাগজ মন্ত্রী কইছে নাকি আপনারা পয়সা তো মানে যেটা জানাইছে ওর মল থেকে জানাইছে জানানোর পরে মন্ত্রী জানাইছে যে কিছু আমরা থেকে কইছে তারপরে আমরা ড্রাইভিং লাইসেন্স নিল আধার কার্ড আর কাগজপত্র নিল। মহল বলতে কি সোসাইটি না গভর্নমেন্ট? কোনটা এটা তো সোসাইটি দ্বারা পরিচালিত। এখন তো সোসাইটিতে পরিচিত, ঠিক আছে। গাড়ি তো সিভিল গাড়ি, পাবলিক গাড়ি, আমরা তো সিভিল, কিন্তু আমরা তো মানে সরকারের সাহায্য পেলে আমরা তো নিশ্চয়ই আমরা ভালো হতো, কিন্তু ভালো পাইলে না। অনেক তেলের দাম মধ্যে বাঁচতে কী কারণ খারাপ হওয়ার কারণটা এটা তো বলতে পারতেছি না, তবে লকডাউন লেগে একটু ওষুধ মানুষের গতবার যে দোকানে দিচ্ছে কোনো তো না টাকা পয়সা দিচ্ছে একটু। আমরা তো আগে এখান থেকে যেমন যাইতাম নাম্বার একবার দলের নাম্বার মিস করে যখন আমি সন্ধ্যা করে আর এখন লকডাউন ওই কার্ফুজারি করছে 6টা, যে এখন যদি আমি আমবাসাতে আসে 3 ঘন্টা লাগে, তো লোকজন তখনই টোটালি বদ্ধ। 12টার পরে লোকজন থাকে না, কারণ আমরা খাই লাগে যাইতে আসতে লাগে। আর সপ্তাহে 1 দিন বা 2 দিন নাম্বার করে লোকজন আগে ডেলি নাম্বার হতো, এখন কার্ফুজারি দেওয়ার পরে এখন লোকজন বাড়িতে আসে না, আমরা গাড়িগুলো চলতেছি। গাড়ি প্রতিদিন আজকে বলেছি, কালকে বলেছি, ওই গেছে সপ্তাহে একদিন গেছি আর এই সপ্তাহ গেছি। কার্পোজারি যেদিন থেকে দিয়েছে সেদিন থেকে আর এনজয় হয়। এর আগে কীরকম? এর আগে মোটামুটি যাওয়াই হয়েছিল, মানে মোটামুটি অনেকে মনে করেন সকালে এলে বিকালে আইতো। এই আগে মোটামুটি কিছুটা চলন যেত, তখন তো একদম প্রতিদিন লোক বাড়ি। আমাদের অসুবিধা কি তার কোনো প্যাসেঞ্জার টেঞ্জার আয় না, এই করোনা কয়ে আমরা তো আর একদম বদ্ধ পথে। তারপর কোনো অনেক ভাড়া ছাড়া নাই, সবাই বেলি চলছে। একদিন আইলে 3 দিন আইতে পারে না, খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা আছে আমরা।